हर हर महादेव। आज सोमवार आम आज आसचु कूटनीपदर बुलापी देखिए बोधे शह शह शिवलिंग कूटनीपदर पवित्र स्थान महादेवंकर शिवलिंग ये भर्ती रही सहस्र शिवलिंग देखा पारे आप कूटनीपदर आम मैंने आज वर्षा पाग देखिपे कूटनीपदर अति सुंदर जगह आसतु आम देखा आगू जा देखिपे रास्ता गुड़िक केड़े सुंदर होमर गोटे गाँ भितर अवस्थित महादेव देखु पहाच गुड़िक पूरा सुंदर भाव सजाई ग्रानाइट रे मात्र वर्षा दिन टिके जगी रखी जा पड़ो जेहेतु टाइल्स मान पड़ी झिपझिप वर्षा होची पिला देखो केते सुंदर ये मंदिर पाखर देखले चारिआडे केते पहाड़ चारिकर पूरा पहाड़ पहाड़ ऊपर महादेवंकर घर देखते केते सुंदर पाग होईची वर्षा पाग झिपझिप कर वर्षा पकाउची तथापि आम चलू महादेव को दर्शन करने हर हर महादेव आसतु आम देखा केते सुंदर है जगहटी देखुआर थे मिनिमम गोटे 300 पाखापाखि पाहाच अच्छे ये मात्र वर्षा दिन टे देखी जा पड़ो एबे आम आसी पहुँचीगलु प्रभुंकर द्वार प्रबल प्रबल वर्षा होता आम जेहेतु आसिलु एबे टिके वर्षा कमी जाइए देखो यहाँ प्रवेश द्वार कूटनीपदर जो आमर सहस्र शिवलिंग आपने देखिपारे देखो चतुर्पाश देखूँ एबे आम प्रवेश करिया मंदिर भीतर को ये देखो तो यहाँ आमर आरंभ ये गणेश भी एक पत्थर मूर्ति अच्छी देखो जुआड़े देखिए आपण जुआड़े भी देखिए सियाड़े देखिए शिवलिंग देखो चारिआड पूरा शिवलिंग भर्ती ही रही देखु केते सुंदर थरे आसतु ना थरे बुली आसले आत्मा पूरा शांति हो मन भीतर मन पूरा स्वच्छल हो आस देखु जुआडे जुआडे भी देखो मुझे कैमेरा बुलाऊँ जुआड़े जुआड़े कैमेरा बुलाऊँ सियाड़े से सबुआड़े शिवलिंग ये पाद देखी जाए पाद पका पड़ो न जो भी शिवलिंग गोड़ बाजी पारे तेणुक आमको पाद पूरा धीरे धीरे देखी रखी पाद पकड़ा पड़ो देखु एबे आम चलू जो बाबा पूजा हो हर हर महादेव हर हर महादेव देखु ये आम जड़े पूजक अच्छा से जाकि आमर समस्त पूजा पाठ कार्य करती देखु चारिआडे पूरा जुआड़ देखिए सहस्र शिवलिंग गोटे ना दुईटा ना 50टा ना सहस्र मैंने गणी पारे आप एत शिवलिंग अच्छी आम बर्तमान गलु पूजा पाठ करने ननांकर पूजा ये देखु केते शिवलिंग हर हर महादेव हर हर महादेव देखु चारिआडे शिवलिंग जुआड़े आप देखिए आप जुआड़े भी देखिए सियाड़े शिवलिंग हर हर महादेव प्रभु भोला शंकर एवं आमर पूजा पाठ कर देखु ये आम जी पूजा नना बस पूजा पाठ करने देखो ननांकर के सुंदर पूजा पाठ ननांकर मंत्र भी आप शुणिले बहुत शांति लगे अति सुंदर पूजा पाठ मुझे पूजा प्राय आगुरी केवे भी देखी नी एत ननांकर पूरा पाठ आपको सब एमती पाठ कर आप जी सब मनस्कामना सब पूर्ण हो बर्तमान पूजा पाठ सारी एक गुंफा भीतर प्रवेश करूँ से मंदिर भीतर गोटे गुंफा अच्छी से गुंफा भितर भी आमर महाप्रभु अछंतु आसन देखा से गुंफाटी केते सुंदर है ये आप ठिया होकर जापरें आपण ये जगार केवल नई नईक एका जी जदि टिके अनमस करेंगे ताले मुंड ऊपर पत्थर बाजार पूरा संभावना अच्छी अभी आम चलू मंदिर भीतर को से गुंफा भीतर जो शिवलिंग दर्शन करके चलू धीरे 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 आगू को बढ़लु
ଏବେ ଚାଲିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୁମ୍ଫାଟି। ଭୟାନକ ଗୁମ୍ଫା, ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ମନରେ ତ ଡର ଥାଏ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିବଲିଙ୍ଗ, କେତେ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହର ହର ମହାଦେବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ, ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି, ହର ହର ମହାଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟିନିପଦ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏଠି ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିକି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ପୁଣି ଆମେ, ପିଲାମାନେ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଗ ବାଟ ଅଛି ବାଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଏବେ ବାହାରିବୁ ପୁଣି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଦେଇକି। ଯେଉଁ ବାଟ ପଶିଥିଲୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ବାଟିକି ଆମେ ସିଧା ବାହାରିବା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଆଉଥରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅନ୍ଧାର, ଆମକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ମାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ କୋଟିନିପଦ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସହସ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଗୋଟେ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ନାହିଁ, ସହସ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଆପଣ ଥରେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କି ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ମନ ଡାକିବ। ବାବାଙ୍କର ଡୋରି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି କେତେ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ରାସ୍ତା ସାରା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସବୁ ଜାଗା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଯଦି କିଛି ପିଲା ଥିଲେ ଯିଏକି ଆମକୁ ପଇସା ତ ମାଗୁଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ଆମର ଯେତିକି ଇଏ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିବୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠୁ ବାହାରି ଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ଜାଗାରେ। ସେଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ପାଣି ପୁରା ବାବାଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଇକି ପାଣି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଦେଖି ଚାହିଁଯିବେ, କାରଣ ସବୁଆଡ଼େ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପାଦ ପକାଇବେ ସେଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ପକାଉଥିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସେଇ ପାଖରେ ବାବାଙ୍କର ସେ ଜାଗା ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏଠି ଅଛି। ଏଠିକି ପୂଜା ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ପୂଜା। ଆଉ ଏଠି ମାନସିକ କରି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ଏଠି। ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବେନି। କେତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୁରା ଭରି ହେଇକି ଅଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ବି ଲୋକମାନେ ଏଠି ମାନସିକ କରିକି ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଜାଗାଟି। ମୁଁ କହିବି, ବାରମ୍ବାର କହିବି, ଥରେ ଆସନ୍ତୁ କୋଟିନିପଦ ସହସ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏଇ ଜାଗାଟି। ଯାହା ହଉ ଶେଷରେ ଆମର ଦର୍ଶନ ସାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚାରିକର ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଚାରିକର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବର୍ଷା ପାହାଡ଼, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି। ଯାହା ହଉ ପୂଜା ସରିଲା, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା, ସବୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁନ୍ଦର ବି ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଦେଲୁ। କରି ଏବେ ଆମେ ଫେରିଲୁ ପୁଣି ନିଜ ବାଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ।